हामी पोर्तुगी ब्राजिल सिक्दैछौँ। पाठको विषय पकाउने क्रिया। Preparar. तयार गर्नु। Cozinhar. पकाउनु। Cortar. काट्नु। Picar. मसिनो काट्नु। Fatiar. स्लाइस गर्नु। Descascar. छिल्नु। Lavar. धुनु। Enxaguar. पखाल्नु। Secar. सुकाउनु। Ferver. उमाल्नु। Fritar. तार्नु। Assar. बेक गर्नु। Grelhar. ग्रिल गर्नु। Cozinhar no vapor. बाफमा पकाउनु। Mexer. चलाउनु। Misturar. मिसाउनु। Despejar. खन्याउनु। Adicionar. थप्नु। Aquecer. तातो पार्नु। Esfriar. चिस्याउनु। Servir. पस्कनु। Provar. चाख्नु। Temperar. मसला हाल्नु। Escorrer. छान्नु। Cobrir. छोप्नु। Cozinhar no vapor. Picar. Secar. के तपाईँ यी शब्दहरू सधैँका लागि सम्झन चाहनुहुन्छ? फ्ल्याश कार्ड्स लिन खममा जानुहोस् र यो र हजारौं अन्य डेकहरू निःशुल्क अभ्यास गर्नुहोस्। लिङ्क विवरणमा छ।